So ngayon guys, may bagong bili si mama na pambahay natin. Pambahay natin. So, isa-isa kong papakita sa inyo. So, magta-transfer na tayo. In 5, 4, 3, 2, 1. So, dyan, magta-transfer na tayo guys. Wait lang, gatingan. So, yan guys. So, yan siya guys. Minecraft. So, may isa pa tayong bibihisan. So, transfer na natin. 5, 4, 3, 2, 1. So, yon guys. Ito na. Ipatong na natin yung George. Ayan guys. Ayan. Minecraft pa rin. Ayan. Kulay black siya guys. Yung isa kanina, kulay gray. Ito. Diba guys? Hawig na hawig. So, yun lang ang ating vlog guys. So, bye-bye.